Chers étudiants, bonjour. Alors, on continue la correction d'examen dans la statistique SVS 3, session exceptionnelle 2015-2016. Et comme j'ai déjà dit, ce module-là intéresse à la fois les étudiants S3 pour la biologie, S1 pour l'économie et S4 pour la chimie. Alors voilà notre exercice, c'est le dernier exercice, l'exercice numéro 3. Parce que l'examen contient 3 exercices, 2 étant de la statistique et un seul exercice de la probabilité. Alors, une étude de la liaison entre l'âge en années et le diamètre en millimètres dans une population d'arbres a été conduite sur un échantillon de cette plante. Donc, هنا داروا واحد l'étude ديال la liaison entre l'âge en années et le diamètre en millimètres ديال واحد la population d'arbres اللي فيها 7 plantes بمعنى n est égal 7. دونك في هاد لوكا هذا غادي ندرسو دو فاريو ما غاديش ندرسو ان سول فاريابل باسكو لو فاريابل دو لاج x et le variable de diamètre y يعني variable بدلالة variable واحد آخر. سيكو عندي هنا باش نحاول نفهم شنا كاين. هنا عندي ان سول بلونت، هنا عندي ان سول بلونت، هنا عندي ان سول بلونت jusqu'à la fin، بمعنى n total est égal l'effectif total est égal هو هاد لو نومبر دي كاز، كل خانة كتمثل ليا ان سول بلونت. اما هاد واحد جوج ثلاثة ربعة فكتمثل ليا لاج يعني 2 ans 3 ans etc. وهنا لو ديامتر بطبيعة الحال. La première question, donnez la valeur de la coefficient de corrélation entre x et y. Alors la relation, c'est ça. La coefficient de corrélation, bien le coefficient de corrélation entre x et y est égal à la covariance de x et y sur l'écart type de x fois l'écart type de y. Donc, la question, il s'agit d'une question très compliquée, ولكن من بعد ما غادي تفهم غيبان لك l'exercice بحال باغي يسلم عليك. دونك la covariance de x et y مين غادي نجيبو؟ La relation de covariance c'est ça, covariance de x y est égale à 1 sur n fois la somme de ni ou bien xi parce que ما عنديش هنا ni xi fois yi, ce sont des deux variables, moins x bar fois y bar. دونك الا لاحظتوا سي كو خصني نحسب هاد الشيء هذا نلقاه وعاوتاني نحاول غادي نقلب على لو موين اللي هو x بار ونقلب على لو موين y بار. هذاك الشيء علاش قلت لا كيستيون il s'agit d'une question très compliquée. Donc la covariance est égale à 1 sur 7, n est égal à 7, 1 sur 7 fois la somme de xi fois yi, يعني fois 1 fois 30 plus 2 fois 90 plus 3 fois 120 etc. jusqu'à fois 7 مضروبة في 160. Donc est égal à 1 fois est égal à 1 sur 7 fois xi fois yi, xi il y a 1 et yi il y a 30 plus 2 fois 90 plus jusqu'à plus 7 fois 160. 7 fois 160 moins x bar y bar. Donc voilà le résultat. ولكن هاد x bar y bar ما عنديش. donc خصني نكالكيلي x bar et y bar. Donc x bar est égal à 1 sur n fois la somme de ni fois xi، ولكن ni في هاد الحالة هي غادي نمشي كندير واحد
واحد في واحد بليس واحد في جوج بليس واحد في ان فوا تروا بليس ان فوا كاتر جيسكا ان فوا سات. دونك ما نديرهاش، لا غولاسيون كتصبح هي هادي ان سيغ ان فوا لا سوم دو اكس اي. الوغ الا جيت نحسب est égal à 1 sur 7 fois la somme de xi, c'est 28. 3 plus 3 plus 4 plus 5 jusqu'à plus 7 est égal à 28. Donc, fois 20 est égal fois 28. Est égal à 28 sur 7 est égal à 4. Donc, x bar est égal à 4. Et pour y, de même façon, y bar est égal à 1 sur n fois la somme de yi est égal à 840 sur 7 est égal à 120. Donc, de même méthode, 30 plus 80, plus 90 plus 120, etc. jusqu'à plus 160. فإلا حسبت غادي تلقى هاد لي ريزولطا هادو. احنا لقينا اكس بار اي بار. دونك يمكن لينا دابا نغومبلاسيو كل حاجه بقيمتها باش نلقاو لا كوفاريونس. موان اكس بار فوا اي بار لي فالور. اكس بار ايت ايغال 4 اي بار ايت ايغال 120. عوضناهم بلي فالور ديالهم. هادي لا فالور دو لا سوم دو اكس اي فوا اي sur n. Donc les résultats finaux 560 moins 480 est égal 80. Donc la covariance est égale 80. Alors احنا لقينا la covariance ولكن محتاجين l'écart type de x et l'écart type de y. Alors l'écart type de x ou bien l'écart type d'un variable est égal la racine carrée de la variable de la variance de x. Donc خصني نبحث على la variance بعدا عاد نلقى l'écart type. Alors هادشي علاش قلت la question compliquée. La variance de x est égale 1 sur n fois la somme de xi carré moins x bar carré. Normalement موالفين كنديرو 1 sur n fois la somme de xi carré fois ni ou bien de ni fois xi carré moins x bar carré. ولكن هنا c'est que n ديما est égal à 1 donc ما كنحتاجوش نديروها. alors 1 sur n la somme de xi carré moins x bar au carré. donc كنحاول نقطع باش ما نطولش لا فيديو. alors 1 sur n fois la somme de xi au carré. Voilà xi au carré. La somme ديالهم هو 1 au carré plus 2 au carré plus jusqu'à plus 7 au carré. وفي الأخير moins x bar au carré اللي هي 4 au carré. هادو هما لي ريزولطا اللي غادي تلقاه. 20 moins 16 est égal à 4. Donc la variance de x est égale à 4. Et pour l'écart type de x est égal à la racine de variance de x بمعنى est égal à la racine de 4 est égal à 2. هذه هي l'écart type 2. Et de même façon pour la variance de y. Variance de y est égale à 1 sur n la somme de y au carré moins y bar au carré. Et alors à la fin de la calcul on trouve que l'écart type de y est égal à 43,42. de même méthode que la variance et l'écart type de x. Donc 30 carré plus 90 carré plus jusqu'à 160 au carré et moins y bar اللي هي 120 au carré.
آخر المطاف هذه هي لا ريزولتا دو لي كارت تيب دو Y. اي فينالمون عاد دابا يمكن ليا نحسب لا كويفيسيون دو كوريلاسيون اونتر x et y est égal cov de x y sur l'écart type de x fois l'écart type de y est égal la covariance est égale à 80 déjà حسبناه 80 sur l'écart type de x اللي هي 2 voilà 2 fois l'écart type de y اللي هي 43,42 est égal 0,92. إلا تعدات لك واحد عرف راسك غالط. هادشي علاش قلت هاد لا كيستيون il s'agit d'une question très compliquée. On passe aux deuxième question. Donnez la droite de régression linéaire du diamètre y en fonction de l'âge x. Donc la droite de régression linéaire y égale à x plus b. tel que هادي est égal y bar moins y sur x bar moins x. هادي غولاسيون كاينة في لو كور كاينة في الكور. دونك إلا درنا هكا غادي نلقاو ax bar moins ax est égal y bar moins y. حنا عندنا الغرض بهاد y هادي نلقاو لا فالور ديالها. دونك y est égal ou bien moins y est égal ax bar moins ax حيت دابا ما حولت حتى حاجه هذه هي اللي غادي نرجعها من لهيه. دونك موان y بار غنضرب كلشي في موان زان غادي نلقى y ما تبقاش موان y est égal ax موان فوا موان هي بليس ça veut dire ax موان ax بار موان فوا موان اللي هي بليس بليس y بار. دونك هادشي كامل عندي باش نلقى b باش نلقى y en fonction de x. دونك y est égal à x plus b. دونك هاد موان ax بار plus y بار هي b. ça veut dire b est égal moins ax bar plus y bar. دونك باش نلقى b خصني نلقى a. alors a est égal la covariance, ce sont des relations, la covariance de x y sur la variance de x. La covariance de x y هي 80 et la variance de x déjà راه حسبنا هادشي sur 4 est égal 20. Donc a est égal 20. Alors b est égal moins 20. On remplace moins a par sa valeur. Moins 20 fois x bar plus y bar. Ça veut dire fois 4 plus 120. Les valeurs de la valeur de y bar et la valeur de x bar. Alors b est égal إلا حسبنا غادي نلقاو 40 باش ما نطولوهاش عاد. alors b est égal 40. دونك إلا رجعنا لا غولاسيون ديالنا y égale ax plus b est égal 40 a est égal 20. donc l'équation
ou bien la droite de régression y devient y est égal à x a. On remplace a par sa valeur liée 20x plus b اللي هي 40 20x plus 40. نورمالمون مطلوب منا غير ليكواسيون ولكن ما فيها باس الا حسبناها حيت حنا كنديرو لا كوريكسيون ديال هاد ليكزام باش نستافدو منه في ليكزام اللي جاي. هكذا كنكونو جاوبنا على لا كيستيون لا droite de régression. On passe aux dernières questions. Donnez une estimation de l'âge d'une plante de 140 mm de diamètre et le diamètre d'une plante de 30 ans et demi. هاد لا كيستيون حدينا بوحدو وهاد لا كيستيون الثاني بوحدو باش نفهمو لا كيستيون بعدا لان فهم السؤال نصف الجواب. Donner une estimation de l'âge d'une plante de 140 mm. Donc, question 3. عندي y égale à x plus b. Une estimation de l'âge. هذا هو l'âge. هاد x هو لو فاريابل ديال l'âge. دابا عندي y ديجا قال لي 140 ملم 140 ملم. دونك انا باغي نشوف لاج ديالها. الوغ ا اكس الى رجعنا y من ليه ا اكس est égal y موان بي. بي ديجا عندنا حتى هي اللي هي 40. دونك x est égal y moins b sur a. a اللي هي 20 ديجا حسبناها. دونك x est égal y 140 moins b اللي هي 40 sur a اللي هي 20 est égal 100 sur 20 est égal 50. لأن هاد إكس هو لو فاريابل اللي كيرتبط باللاج. دونك ليستيماسيون ديال هاد لا بلونت عندها 5 لا بلونت اللي عندها 140 ملم دو ديامتر عندها 5. احنا جاوبنا على الشطر الاول من لا كيستيون ودابا نشوفو الشطر الثاني من لا كيستيون. اي لو ديامتر ديال بلونت دو 3 ans et demi. خاصنا نلقاو في هاد الحاله هادي نلقاو لو ديامتر اللي هو y. دونك عندي ليكواسيون y ايغال ax بلس b. x في هاد الحاله هادي قال لي 3 ans et demi. b ديجا عارفها اللي هي 40 a ديجا عارفها اللي هي 20. دونك y est égal 20 fois 3,5 plus 40. Alors, y est égal 110 ملم. فهم السؤال نصف الجواب. السلام عليكم.